आदि पुस्तक 17 अध्याय 20 पुणी इस्माइल विषय रे तुम्भर प्रार्थना शुणिलु देख आम्भे ताहाको आशीर्वाद करिबा पुणी बहु प्रजावंत करी ताहाको वंश अतिशय वृद्धि करिबा ताहाठारु 12 राजा जात हेबे ओ आम्भे ताहाको बड़ गोष्ठी करिबा। मात्र आगामी वर्षर एही समय रे सारार गर्भरु जो इसाक जन्मिबो ताहा सहित आम्भे अपना नियम स्थिर करिबा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज टॉपिक है इस्माइल रो आशीर्वाद और इसाक रो नियम। प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग्स ऑफ इस्माइल एंड कवेनेंट विथ आइजैक। कौन फरक रहिला? परमेश्वर अब्राहम को दुईटी संतान विषय रे आशीर्वाद देकी कहउछंती दुई जन को भी आशीर्वाद करी बोल कहले, किंतु दुई जन को बहुत बड़ फरक रही। आओ इस्माइल विषय कही बाट जदि देखिबा तो टिके लोभजनक लगुच। आमको भी टिके मिली था एते बड़ सुपर आशीर्वाद पर लगुच नहीं कि कौन कहले इस्माइल विषय रे तुम्भर प्रार्थना शुणिलु देखो आम्भे ताको आशीर्वाद करिबा नंबर 1 पुणी बहु प्रजावंत करिबा नंबर 2 ताहार वंश अतिशय वृद्धि करिबा नंबर 3 ताहाठार 12 राजा जात हेबे नंबर 4 और आम्भे ताको बड़ गोष्ठी करिबा नंबर 5। ई प्रतिज्ञा इस्माइल रो प्रतिज्ञा, इस्माइल रो आशीर्वाद जदि ध्यान करिबा बहुत आशा लगे हमको कि हमको भी एमती मिली था नहीं। कौन उणा अच्छी कौन उणा अच्छी से देखो तो जड़े मनुष्य अपना जीवन रे भावुथिबा आशा करिबा सबु प्रकार आशीर्वाद एठी अछि। आशीर्वाद करिबा, प्रजावंत करिबा, वंश को अतिशय वृद्धि करिबा, ताहार गर्भरु राजा माने जात हेबे, देशर प्रेसिडेंट्स माने आओ ताहाको बड़ गोष्ठी करिबा। एई जतले गल्फ कंट्री को आसी मु देखिए सत्तरे प्रभु जहाँ इस्माइल को आशीर्वाद करिसंती देखा जाउछि। सब कुवैत, दुबई, सऊदी अरेबिया आ कौन बाहरीन नहीं गल्फ यूएई कंट्रीज सब अवश्य बहुत गरीब थिले पुणे माने गोटे समय रे एमिति कि इठिरु कुवैत रु मुंबई जाए कि माछ बिकिबार पुणी केमिति भाग्य खुली गला एमानकर कि एमानकर भूमि तले पेट्रोल और डीजल बाहरला, क्रूड ऑयल बाहरला। नमी जमती गात खोलिले पानी जमती बाहर बोरवेल रे आमको इंडिया रे इठी गात खोलिला लोग खाली ऑयल बाहरला। सेटा भी केते बेले को फॉरनर आसिक देखले कौन पानी ऑयली पर लागुछि कौन बोल देखिकी कौन गोटे तेलिया पर लागुछि बोल देखिकी तापर रिसर्च करला पर जना पड़ला कि भितरे ऑयल अछि बोली। तापरठू खाली ऑयल फैक्ट्रीज माने अच्छे और सारा वर्ल्ड को ऑयल सप्लाई माने करते। एते धनी है गले, एते धनी तो जना पड़े अवश्य नहीं अब्राहमंकर सहित परमेश्वर प्रतिज्ञा द्वारा इस्माइल को आशीर्वाद करी बोली जहाँ प्रभु कहले ताहा जना पड़ुछि। तो इसाक को कौन मिलला? एटा हला
ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କେତେଜଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, କେତେଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇକି ବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ଇସ୍ମାଏଲର ବଂଶଜ ହେଇଛନ୍ତି, ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ ଇସାକର ବଂଶରେ ଗଣିତ ଅଟନ୍ତି। ଫରକ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଆମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ବଡ଼ ବଂଶ କରିବା, ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରିବା, ରାଜାମାନେ ବାହାରିବେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ, ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନିୟମ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ମିନ୍ସ ଓନରशिप। ପ୍ରଭୁ ଇସାକକୁ ଆପଣାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ହେର ଉତ୍ତରାଧିକାରିତା, ୱାରିସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ମିଳିଲା ଇସାକକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25:6। ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ଉପପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ କିଛି କିଛି ଦେଇ ଆପଣା ଜୀବଦଶାରେ ଇସାକ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ବିଦାୟ କଲେ। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛୁ, ଠିକରେ ପଢିନି। ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ଉପପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ କିଛି କିଛି ଦେଇ ଆପଣା ଜୀବଦଶାରେ ଇସାକ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ବିଦାୟ କଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବାକି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଇସାକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ସେଇ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଇସ୍ମାଏଲକୁ ହାଗରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇକି ପଠାଇଦେଲେ। ତାପରେ ବାକି 6 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଦେଇକି ପଠାଇଦେଲେ, ଇସାକ ଠାରୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। 5 ପଦ ଦେଖ, ସେହି 25:5 ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ଇସାକକୁ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲେ। ତୁଳନା କରୁ ନାହିଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଲ, ମୋତେ କିଛି ଦେଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆମକୁ ତ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଯାକ ଦିଆହେଇଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଦେଖ, ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାକି ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଇକି ପଠାଇଦେଲେ। କିଛି କିଛିଟା। ଇସାକକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲେ। କିଛି କିଛି ଦେଲାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କିଛି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ପଳାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ, ୱାରିସ, ଉତ୍ତରାଧିକାରିତା। ହେର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଇସାକ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲଗା, ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲଗା। କୋଉଟାକୁ ବାଛିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ନିୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହିଁ ବଡ଼ କରିକି ମନେ କରନ୍ତି। The worldly blessings are bigger things। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ।
वा प्रजावंत हो बड़ वंश कर बड़ गोष्ठी करवा राज्य माने बाहर जॉब मिलिबो घर द्वार मिलिबो अभाव सब पूर्ण हेबो तुमर किछि अभाव हेबन किछि अभाव अछि किछि नै एमानकर जा स्टडी करले एठी देखिकी ता बदल रे ता उल्टा रे देखे जेमन इंडिया रो आसंती एठी काम करिया पे अरे बाप रे की खटुछंती एठी बेचारा हाँ अवश्य टिके जे माने टिके ऑफिसर लेवल्स रे अछंती इंडिया रो आसी की जॉब करंती से माने भल रे अछंती भल 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 अपार्टमेंट्स रे अछंती अवश्य एठी आप माने इंडिया रो आसी की एठी जदि 20-50 वर्ष रहिले भी एठिकार सिटीजनशिप आपण पाई पारिबे नै आम इंडिया को केते लोग आसी गोटे 10-12 वर्ष रहिले सेठिकार सिटीजनशिप मिले भोटर अधिकार मिले किंबा नागरिकता मिले से सिटीजनशिप मिले किंतु एठी गल्फ कंट्रीज रे कोठी भी अन्य देशर लोक मानकु नागरिकता मिले नहीं आउ अन्य देशर लोक माने इठी आसिकी गोटे खंड जमी भी किनी पारिबने गोटे घर किनी पारिबने गोटे अपार्टमेंट किनी पारिबने गोटे दुकान को निजर करि पारिबने ना जीवन सारा भड़ारे ही रहिबार इठी सेटल हो गले भी इठी जन्म होइले कि इठी जन्म हो 100 वर्ष बंचले भी वंश वंश रहिले मध्य भड़ारे रहिबार तो सेमिति बहुत वर्ष आसिक रहिबा लोक अछंती इठी अवश्य एंड सही अपार्टमेंट्स रे रहउछंती आ जहाँ भी हो फ्रीडम नहीं किछि फ्रीडम नहीं एबे मु मंगाफ जाइथिली गत शुक्रवार की जाइथिली गोटे संडे सर्विस को संडे सर्विस मतलब शुक्रवार दिन मानकर संडे थाए छुट्टी थाए कि नहीं से बेसमेंटा बंद कर देइछथि पुलिस माने आसिकी तो केते बेले से मनकर मुंड रे को पोक पसिबो जणानी आसिकी इठी प्रार्थना करबा को हेबने बंद करी पळेबे जोटा पर परमिशन नहीं कि फीस बांधी कि जहाँ किसी बांधिबा दरकार सब चलन फलान सब बांधी काटी करला परे जहाँ करती चेयर फेर आनी कि सजाई कि चर्च परी करती एमान को इच्छा 6 मास को थरे कि वर्ष को थरे आसिकी ना यहाँ हमको गोटे कंप्लेंट आसी ना कौन गोटे कारण रे बंद करके पलांती आहरी एमाने जाए कि स्टार्टिंग रू जमी अप्लाई कले दरखास्त देले कि आम ये प्रार्थना करूँ हमको दिया जाऊ बोली जहाँ फीस बांधे कथा आहरी सेम प्रोसेस माने एते गोटे गोटे कथा देखले मानकर बहुत बड़ ईगो प्राइड आमर इच्छा बोलला नियम कानून किछ नहीं आमर इच्छा आमको इच्छा आम बंद कर दे मैं आउ थोड़ा गोड़ धर आसिकी माने गोटे गोटे टाइप ऑफ नियम गोटे अधिकार गोटे एम्प्लॉयर राइट्स बोलबाटा हक बोलबाटा नहीं कि आम इंडिया रे जदि को गोटे कंपनी रे जदि मालिक जदि मन इच्छा व्यवहार करिवो लेबर मान को जदि क्षति करिवो तो लेबर मान कौन करेंगे यूनियन थी लेबर मान को यूनियन थाए से माने यूनियन हेकि से माने हड़ताल करेंगे धरना कौन करेंगे आंदोलन करि पारिबे ने आम काम करबोनी आमको अन्याय करा होछि हमको ठीक रे दरमा दिया होनी हमको बेसी खटाउछंती आम आम करबोनी बोली ए माने आपनार कौन लेबर राइट्स थाए सेठी वर्कर्स मानकर कंपनी वर्कर्स मानकर राइट्स थाए यूनियन थाए यूनियन को से माने कंप्लेंट करती यूनियन आसिक रिक्वेस्ट करे कंपनी वाला मालिक को तो जब मालिक शुणबनी मैंने सब काम बंद कर देकी स्ट्राइक भी कर देकी केत दिन पर आपनार दाबी को से माने पाई पारंती इंडिया रे एठी नहीं ए माने एमान इच्छा मारी काटी हाणी देले कि फिंग देले भी के पचारे बक नहीं नाय आओ हाय सो प्राउड क्योंकि किछि अभाव नहीं एमानकर किछि अभाव नहीं नुआ पैसा को अभाव नहीं मुझे कथा होती जन सहित आमे पैसा केमिति रोजगार करियो बोलिबार टेंशन आमर थाए सब बेले को काम कले टिके पैसा आसीबो को काम करले आमे टिके घरर आमर बिल सब पेमेंट करि पारिबो रे बोले आमे चिंता करू एठी पैसा केमिति खर्च करिबी बोलिबार टेंशन एमानकर केमिति खर्च कर जानी भी पारनांती
ଏତେ ପଇସା। ତ ଯେତିକି ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଲି ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଜିର କଥା। ଖାଇବାଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଲି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଦେଖିଥିବେ ମାଣ୍ଡି, ମାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବେ, ଆରେବିଆନ୍ ମାଣ୍ଡି। କେବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି ଜଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥାଏ ମାଣ୍ଡି। ହୋଟେଲକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆରେବିଆନ୍ ମାଣ୍ଡି ନହେଲେ ଅଲଗା ମାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳର ଥାଳି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର 7-8 ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳର ଥାଳିରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରିୟାନୀ ଥିବ। ମଟନ ବିରିୟାନୀ କି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କି ମାଛ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏତେ ବଡ଼। ଏଠି ପୁରା କ'ଣ କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିରିୟାନୀ, ଓଟର ବିରିୟାନୀ ସବୁ। ଓଟ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିଜେ ବସେ ଥାଏ। ଆଉ ପରିବାର ମିଶିକି ବସନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଆନ୍ତି, ବାକିଟା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଥାଏ ସେଟା ଖାଆନ୍ତି। ଏତିକି ବଡ଼ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ବାକିଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ସମସ୍ତେ ବାକିଟା କାହାକୁ ଦେବେ ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇକି ନେଇଯାରେ ଖାଇଦିଅରେ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକ ନାଇଁ ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାଟା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ତରକାରୀ, ସବୁ ଭାତ ଭାତ କୁଆଡ଼େ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାଟା। ମାନେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଭାବ ନଥିବାଟା, କଷ୍ଟ ନଥିବା ଜୀବନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି। ନାଇଁ କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଯଦି ସତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ଏମିତି ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକାର ଜୀବନ ମିଳିବ ବୋଲି କେବେ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଲେବର। ପରିଶ୍ରମ କର, ଫଳ ମିଳିବ। 2 ଗୁଣ ବି ଫଳ ମିଳିପାରେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥାଇକି ବି ଅଧିକ ବି ଟିକେ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଲେ। ତଥାପି ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦମକୁ ଦିଆଗଲା। କାମ ଦରକାର। गॉड नीड्स वर्क, गॉड वांट्स अस टू वर्क। कुछ काम करो फिर खाओ पियो। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। विथआउट वर्किंग ब्लेसिंग आम प्रार्थना करवा नहीं, आम कि करवा नहीं, आम अनुताप करवा नहीं, आम फास्टिंग भी करवा नहीं, निजक चूर्ण करवा नहीं, पाप छाड़वा नहीं। खाली राइट ना आशीर्वाद मिलू 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 एबे राइट ना खाली विश्वास, खाली विश्वास तो न था किसी। There is nothing like खाली विश्वास। Just have faith. No, there is nothing just faith. Just खाली विश्वास कर। विश्वास भी कर्मयुक्त होते। Faith should have some works. This is not right. आशीष रो प्रचार सेमिति नुहे आज्ञा, प्रभु देलाटा सेमिति न थाए। There is some work. तो एटा देखे अभाव किछ नहीं, टेंशन किछ नहीं। एमनकर कंपनी में जो काम करती एमने जाए कि काम भी किछ नहीं, पुणे खाली सांग माने बसिक गेम्स खेलती फोन रे, दरमा मिली जाता है, किछि बेसी किछि काम नहीं। और ये हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट पे गले डेड बॉडी पठे बाहर मैंने मैंने से मैंने किसी भल गोटे 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 मेडिसिन भी गोटे MBBS भी ठीक पढ़ी ना भल जहाँ पार्ले 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 ना डेड बॉडी पठाइबे। ओके पचार आपको नहीं, आमको तो पीटी पकाइबे इंडिया रे। गोटे पेशेंट जब मरीगला डॉक्टर हाथ में पीटी पकाइबे, कौन करल केमती हैंडल करल कौन बोल। ये सेमती नहीं, तुमको किसी कष्ट आसल, तुम 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 घर चोरी गोटे हो गला, तुम पैसा जो चोरी हो गला, तुम ये कंप्लेंट भी कर पुलिस आज्ञा ना बाहर देश लोक कथा अच्छे। इंडिया जब आसुँच कंप्लेंट ने क्षति होती चोरी होती प्रॉब्लम होती।
କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛ କିଛି, କିଏ ବି ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି ଘରେ, କେତେବେଳେ ଦେଲେ ଦେଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯାହା କହିଲି ନାଇଁ କି ସେ ଥାଲିରେ ଅଇଁଠା ଖାଇବାର ଅଇଁଠା ଦେବେ ଖାଇବାର, ନହେଲେ ଚୁପ ରହିବାର। ବାସ୍ ଏଠି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କା, ଏଠି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 280 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଛିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦରମା 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ହେଲା? 28,000 କି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତିକି? ସେତିକି କଥା, 280 रुपीस ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଏଟ୍ ଦିନାର। ସେଇଟା ଦେଖିକି ଏଠି ଆସି ଯାଇକି ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ବି ଥାଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ 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 କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ଡୁଡଲ ଠେଲା ଗୋଟେ କରିକି ବଞ୍ଚି ଯାଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଅଟୋ ଚଳାଇକି ବଞ୍ଚି ଯାଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆସିକି ଖଟିବାର ନାହିଁ ମାତ୍ର। ସୋ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍, ଇସ୍ମାଇଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଏ କି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସତରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଏସି ଲାଗିଥାଉଛି, ମୋର ବନ୍ଦ କରିଥାଉଛି ଦିନ ରାତି। କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସୁନାହିଁ କି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମକୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇସାକଙ୍କର ନିୟମ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ କଭେନାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଜାକ୍। ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 34:10 ପଡୁଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34:10। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିବି। ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34:10। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିବି, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କେବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କରିବା। ତମରି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି କର୍ମ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯାହା କରିବା ତାହା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମରେ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା କି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଯାହା ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ଆଉ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇବା। Our God is God of miracles. Praise the Lord. ପ୍ରକୃତରେ ମିରାକଲ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଦେହର ଚଙ୍ଗାଇ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମିରାକଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଙ୍ଗାଇ ପାଇବା ଲୋକ ବି ନରକକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକ ନରକକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। The real miracle is saving a soul, saving a sinner. The real miracle, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହନ୍ତି, the real miracle is sinner becoming a saint. ଜଣେ ପାପୀ ସାଧୁ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମିରାକଲ। ପୁଣି ରୋଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଠିକ କରିଦେଇ ପାରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ନାଇଁ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହାର୍ଟରେ ସକ୍ ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ। ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ଟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ଥର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଚେତାଇ ଦେଇପାରିବା, ଉଠାଇ ପାରିବାର ପାୱାର ଅଛି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଖରେ। ହାର୍ଟ କାଢ଼ିକି ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଡନୀ କାଢ଼ିକି କିଡନୀ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, লিভর କାଢ଼ିକି লিଭର ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଛଡ଼ା nobody can do this। ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି ଏଠି, ଏମାନଙ୍କର ପୁଣି ଯାହା ବି କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଯେତେ ପାପ ବି କରିପାରିବେ, ଖାଲି ସେ ଟିକେ ନମାଜ ପଢ଼ିଦେଲେ ଶୁଚି ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆହୁରି ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ଆହୁରି ଆସିକି ପଢ଼ିଦେବାର ସବୁ କରିଦେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ବୋଲି ବାଟ ନାହିଁ କି ଏମିତି ହିଁ ରହିବାର, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଯୀଶୁ ଯାହା ଶିଖାଇଲେ ତାହା କିଏ ଶିଖାଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଥିକ୍ସ, ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ମ୍ୟାନର୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତିନି, ମ୍ୟାନର୍ସ, କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମର ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଠିକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଆଶା କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଟା ଚୋରାଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଟା ଲୋଭ କର ନାହିଁ, କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ କର, ମौज ମସ୍ତି କର, ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ କର, ମौज ମସ୍ତି କର, ଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, मौज मस्ती कर, सेतिकी लाइफ रोड एथिक्स बोली बाटा नहीं जहाँ प्रभु हमको खाली आम प्रभु छड़ा किए सिखाती नहीं, आम बाइबल छड़ा आम प्रभु छड़ा कहीं महान नहांती बोली जना पड़ुछि आज्ञा। दरकार नहीं एतिकी धन संपत्ति नथिले भी चलिबो आज्ञा, प्रभु अछते आम सांगरे। देखो तो आपण माने इनके पास सब है प्रभु के सिवाय, प्रभु छड़ा सब अच्छे मन पाखे। हाँ मन पाखे प्रभु छड़ा किसी नहीं। प्रेज लॉर्ड। तो प्रथम नियम आशीर्वाद है आम्भे नियम करिबा एमिति भयंकर आश्चर्य कर्म करिबा कि तुम चतुर्दिगर लोक माने देखिके आचंबित हो जिवे। द फर्स्ट मिराकल इज, यद्यपि आमे एते पाठ पढ़ी आमे अज्ञानी, हमको दुनियार ज्ञान नहीं, किंतु स्वर्ग को जीवार ज्ञान अच्छे आम पाखे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଦାଗ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିହେବ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜଣା। ଆମର କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଷ୍ଟେନ୍ସଟା ଏ ଦାଗଟା ଛାଡ଼ି ହେବ, କେଉଁ ସାବୁନ, କେଉଁ ସର୍ଫ, କେଉଁ ୱାସିଂ ପାଉଡର। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପାପର ଦାଗରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। एमानकर टेक्नोलॉजी देखो, काली जाइथिली गोटे जगह बापरे माने बिल्डिंग एते बड़ बिल्डिंग ऊपर खाली एलईडी स्क्रीन लगी से नेशनल फ्लैग लगी। आमर देश प्राय काचर बिल्डिंग देखी किंतु एठी एलईडी स्क्रीन खाली से ऊपर कौन कौन आसी था एड फैड आसी था बिल्डिंग ऊपर, बिल्डिंग रो कांथ ऊपर, कांथ नहीं जेटा एलईडी स्क्रीन बहुत डेवलप हो, वेरी गुड। तो क्या प्रभु मात्र नहांते मानक संगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रथम नियम रो प्रथम आशीर्वाद हैला ओके, तुम्भर समस्त लोकंक साक्षात रे एपरि आश्चर्य कर्म करिवा। वाओ, द रियल मिरेकल इज चेंजिंग ऑफ लाइफ। साधु हो जावा, पवित्रीकृत हेबा, रक्षा पाइबा, परित्राण पाइबा। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, द्वितीय विवरणी 5 अध्याय, द्वितीय विवरणी 5 अध्याय 2 पदर पड़ुछि। नियमर आशीर्वाद ईसाक सहित आम नियम स्थापन करवा बोली कहीकि प्रभु छिंडे देले कथारे। से नियम कौन कौन थाए कही ना आम अध्ययन करुच, नियम कौन कौन मिले। राइट। तो 5 अध्याय द्वितीय विवरणी 2 पदर, सदा प्रभु आंभ मानक परमेश्वर होरेब रे आंभ मानक सहित गोटे नियम कले। सदा प्रभु आंभ मानक पूर्वपुरुष मानक सहित सही नियम कले नाही, मात्र आजी एही स्थान रे जीवित उठू जे आम्भे माने आंभ समस्त सहित ताहा कले।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖାମୁଖି କଥା କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନି ସକାଶେ ଭୀତ ହେବାରୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କଲ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ଯଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତେ ସିନାଇ ପର୍ବତ ପାଖରେ ବା ହୋରେ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲାରୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ମହା ଅଗ୍ନି, ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା, ନାଇଁକି, ଧୂମ, ଅଗ୍ନି, ତେଜ, ଏସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳକୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଡରି ତ ଗଲେ ଲୋକମାନେ। ସେ ସାଉଣ୍ଡକୁ, ଭୂମିକମ୍ପ, ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡି ହେଇକି ଥିଲେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହେବୁ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସିବାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକରେ ମାନେ ଫେରାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଗିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡରେ ଫେରାର ହେଇକି ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ପରେ ମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମରିଯିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁନି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୂଷା କହିଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥାଇକି ତୁମର କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଇ ପାରିବାର ଏକ ଦାସଙ୍କୁ ପାଇବ। ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା, ନହେଲେ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଆସି ନଥାନ୍ତେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଆମେ 400 ବର୍ଷ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଦାସତ୍ୱରେ, ଆମକୁ ଛଡ଼ା, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପରେ ମୂଷା। ଦାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ବହୁତ କହିଥାଏ ଆଗେ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଲି, କାରଣ ବାପରେ ଦାସ ମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆରାମରେ କନେକ୍ସନ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେବକମାନଙ୍କର। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେବାର ନାହିଁ, କପରେଟ୍ ନେଇଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? କ୍ରୁଶରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଚିରିଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଆଗରୁ କିଏ ବି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଦେଖିବାର ବି ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ବା ମରିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ ଭିତରେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆ ହେଲା କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ। କାହାର ଲାଗି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହଉଛି? ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁ ଲାଗି, ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ସେହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ ହଉଛୁ କି ନାହିଁ? ସେହି ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ମହାଯାଜକ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଗଲା ଆଉ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ପବ୍ଲିକରେ ଓପେନ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ କେହି ବି ମରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖି ମରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ସେଦିନ ଜାଣିଲେ ଆଉ ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଦେଲେ। ସେ ଆରେ
ଆଗେ ଆମେ ମଝିରେ ପଶିକି ଆମେ ବେଶୀ ରୁବାବ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ହଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ନ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେନି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏତିକି ଦାନ ନ ଦେଲେ ନା ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଖିଆ ପିଆ ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ପକେଟ ଟିକେ ପୁରିଲେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମେ କିଣି ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ରୁବାବ ଥିଲା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କର। ଯେଉଁଦିନ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଓପେନ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70ରେ ମନ୍ଦିର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। नो टेम्पल आज्ञा, यू एंड मी आर द टेम्पल। आम भितर प्रभु बास करते। हालेलुया। कहारी ओके कौन कहते कहारी कथा दरकार नहीं। आ प्रभु को डाक निजे कनेक्टेड है। तो प्रभु को दास मान हिसाब से आमर दायित्व कौन मैंने आपण मानक आ प्रभु को मध्य जो लाइन अच्छी ताको क्लियर कर कनेक्शन दे देकी छाड़ीबार बस। प्रेज द लॉर्ड। ये गोटे नियम और आशीर्वाद। यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड। आपण माने परमेश्वर को सहित जोड़ित हो पारे से ही। ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट को जीवा। नेक्स्ट पॉइंट रे जिसाया 59:21 जिसाया पुस्तक 59 के 59:21 निज विषय सदाप्रभु कहती से सहित आंभर नियम एही आंभर जो आत्मा तुम्भ उपरे अधिष्ठान करती और आंभर जे सकल वाक्य आम्भे तुम मुखरे रखिअछु ताहा तुम्भ मुखरु और तुम्भ वंश मुखरु और तुम्भ वंशोत्पन्न वंशर मुखरु आज ठारू अनंत काल पर्यंत दूर करा जीव नाही एही एहा सदा प्रभु कहती। वाह। आंभर वाक्य तुम्भर मुखरे थिबो, तुम्भर वंशर मुखरे थिबो, तुमर वंशोत्पन्न वंशर मुखरे थिबो और किए भी ताकू दूर करि पारिबो। आम मानकर जेनेरेशंस को प्रभु किनी देइछन्ति बोले अर्थ आगे। हाँ आपण माने आपण पिला मान को एलाउ करले ही एति मन रखतु प्रभुंकर प्रतिज्ञा एति महान थिले भी ताहा केते बेले एक्टिवेट हेबो केते बेले आप देखो आम सहित प्रभु नियम करले आमे राजी हेलु आमे मानि नेलु। ठीक से प्रकार प्रभु कहते तुम वंश को मध्य मो नेबी बोल बाबुछि तो आमे मानि जेबु किंतु वंश भी मानबार अछि तांको भी अधिकार दिया हेछि बाछिबार। तो प्रभु पचारे बाबू रे तुम बापा सहित तुम नियम करिछि आ तुम बापा मोर कथा शुणुथिले आ तुम कौन कहछ तुमको भी आशीर्वाद करबी तुम मोर कथा शुणिबो कि ना मन इच्छा बंचिबो कि ना प्रभु मु भी तुम कथा शुणिबी मो बापा परी मो जेजे बापा परी मु तुम बाटर चलियो बोली बाछी नेले प्रभु को प्रभु संगे संगे एक्टिवेट करबी से प्रतिज्ञा। ना प्रभु तुम बाट बोरिंग लगुच एत कौन एत पवित्र एत ये वाक्य बोल कहले लाइफ तो एंजॉय करी हेबनी एमती तो दुनिया टिके एंजॉयमेंट लगुच तेणुक सॉरी प्रभु आई एम सॉरी खराब भावना एपटे जीवन को ओके गो ख्याल रखना अपना बोली कहे आम प्रभुंर प्रेम कौन माने बाध्य करती नहीं क्या भी चॉइस इज योर्स। प्रभु गोटे उत्तम चॉइसटा सजेस्ट कले ताहा पालन करिबो ना तुम ऊपर रहिला। प्रभु चाहती तुमर मुखरे वाक्य था तुमर वंशर मुखरे वाक्य था और तुमर वंश तुम नाती नातुणी मानकर मुखरे भी वाक्य था। तुम्हें हाँ बोल तुमर पुओ भी हाँ बोलला तुम नातीर कही हेबनी ताको सिखाओ ताको बुझाओ बाबू रे प्रभु को बाटर चलवा अपेक्षा उत्तम विषय जीवन में किसी नाई रे प्रभुंर बाट को बाछ बोले आम शिखाइले से बुझले से भी हाँ प्रभु ना मु भी तुम बाटर ही चलि प्रभु बोली कहले प्रभु धरी था धरवे। तो आप आमर ऊपर रहा आम पिला को शिखाइबार अच्छी कि बाबू रे दुनिया जॉब चाकरी धन संपत्ति घर द्वार गवर्नमेंट जॉब कंपनी रे जॉब ए पाठ पढ़ा चालू थीबो जे यही सब तुमको रक्षा करेंगे नहीं रे एटा सब खुआब नहीं बिकी खाईदेवे तुमको देख
तो विश्वस्त व्यक्ति केवल जड़े अटंती ईश्वर तांको जोर रे धर दुनिया तुमको पोषण कर न पारे मुझे से कर जानिबे एति कही जानिबा दरकार कि नहीं आज्ञा कही न हे बेले केमिति गले प्रभु को उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग करिया को केमिति जानिछंती किए कहला व्यवस्था तो नथिले सेते बेले विवेकर जुग बोली कहती कि नहीं परमेश्वर को साक्षात करला बेले किछटा बलि देबा दरकार बोली केमिति जानले अवश्य आदम हवा कही जाऊछु कि कौन जाऊछ रे ना मु टिके हम परमेश्वर को देख देखा करिक जाऊछ गुड खाली हाथ रे जाना किछ धरिकी जा तांको कहीं देवर तांको अभाव पाई आमे देउनु आमर कृतज्ञता से जहाँ देइछंती सेथरो किछि देइकी थैंक यू कहिबार उद्देश्य रे जीवा कथा सिखाइले सेटा दैट्स अ ग्रेट थिंग सिखावले कि प्रभु को निकट जिया पाई कुछ देना है पैसा रो कथा 24 घंटा पैसा पैसा हो नहीं कुछ दे किछि दे के जेतरे से खुशी हो जाती प्रेज लॉर्ड तो प्रभुंकर नियम यहाँ कि आपणकर वंशर वंश पर्यंत प्रभुंकर वाक्य से मान को धरी थिबो प्रभु से मान को धरी थिबे ओके तो नंबर 3 हे गला नंबर 4 जिर्मियो 32:40 जिर्मियो वॉइस वीडियो क्लियर अच्छे 32:32-40 ते नंबर अछि पुणी आम्भे से मानकर मंगल करिबा पाई जे से मानक ठारू विमुख न हेबा एही भावर गोटिए नित्य स्थायी नियम से मानक संगे करिबा और से माने जेपरी आम्भ ठारू दूर हेबे नाही एथिपाई आम्भे आम्भ विषय को भय से मानक अंतकरण रे स्थापन करिबा बाप रे की प्रतिज्ञा गुडी को नियम रो आशीर्वाद गुडी को आगे एटा कोन एटा जहा भी हेबो तुमे आम्भ को छाड़ी के तो जाई पारिबो नै एमिति करिबी ए ओ आम्भे तुम ठारू विमुख हेबो नै वाओ कनेक्शन कटिबो नै बोली अर्थ कहीं भी गड़बड़ हो जाओ कहीं भी लाइन कटि जाओ किंतु प्रभु को सहित आमर लाइन कटिबो नहीं पड़े प्रभु को छाड़ी न जीवा भली एक भयर जीवन प्रभु हमको देवे पुणी प्रभु को भय करुथिबार जीवन जेते थर पाप आम सम्मुखरे थिबो करे देबा जाय चलिबो आजिकल बोलला पर हेबनी आमे भय करी प्रभु ना 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 करिबा नै प्रभु दुख करिवे जोसेफ की दरकार था आराम 40 स्त्री सहित पाप करते कि कौन कहले ना आम परमेश्वर को विरुद्ध में मुझे करी नहीं तो कहीं तुम परमेश्वर कहीं देखु ना तुमको जना जना नहीं आम परमेश्वर देखु जिते कष्ट पाइले जोसेफ अल्प टी पाप करदे भी चली जाता के जानी चली जाता माने परमेश्वर को रागी की मत किसी आशीर्वाद कलने जीवन सारा खटुची मोर दुख कटुची केते खाऊची केते पिछे मत जना नहीं मुझे पाप करबी कहला पर गोटे अधिकार भी था तथापि ना केते कष्ट भी पाइबे किंतु प्रभु को दुख देबी मु दुख पाइले पाइबे प्रभु को दुख देबी कि भय एटा बुझाइब लोक के ना बापा भी सांगरे नथिले रे पाप करना रे गोड़ हाथ भांगी देबी बोली बापा नथिले सांगरे को जाजक नथिले सांगरे को पास्टर नथिले सांगरे तथापि प्रभु को भय कले से प्रकार दानिएल को गोटे खाद्य खाई जाते ना मु प्रभु को दृष्टि रे पाप करी नहीं यही खाद्य द्वारा निज को असुचि करी नहीं पवित्रता को धरी रखले केवल ईश्वर भय सकाश नियम आशीर्वाद कौन हो तू खाइबा मिल गाड़ी बंगला मिल घर द्वार मिल सेटा आशीर्वाद नुहे आशीर्वाद कौन तुम्हें सदा प्रभु को भय कर भय करने को छाड़बनी आंभ विषय को भय से अंतकरण रे स्थापन करिबा द फियर ऑफ गॉड विल सेटल इन देयर हार्ट्स कि जम्मा पाप करने को डरी भय करेंगे भय मीन्स प्रभु मारिदेवे प्रभु नरक फिंगी देवे प्रभु चिरी खाइबे डर नहीं भय माने डर नहीं भय माने रेस्पेक्ट
व्हाट इज भय भय ना प्रभु को दुख देवानी से फिल हेबे जदि मोर मन भांगी जीव से कथा जदि हेबे नहीं मोर मन भांगी जीव तांको दुख देकी मु शांति रही पारिबिनी तांको हमें हर्ट करिवु नहीं एटा दिस इज कॉल्ड रेस्पेक्ट और दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ गॉड प्रभुଙ୍କର ଭୟ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଆପଣ ନରକରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ମାରିଦେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେଟା ଡର ଏଟା ଭୟ ଭୟ ମିନ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅପମାନ ନ ହେଉ କ'ଣ ଶିଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ'ଣ ଶିଖାଇଲେ ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା तापरे कौन तुम्भ नाम पवित्र मान्य है वाई कहीं ए प्रार्थना प्रभु से कहले आमर लगे तांकर नाम अपमानित होमें कहवा को पड़ो कि मोर लगे प्रभु तुम नाम अपमानित होता ना ना तुम्भ नाम पवित्र प्रभु तांकर नाम केमी अपवित्र हे कहतु तो असुचि हे केमती कहतु तांकर नाम केबे भी असुचि हेबनी आम कर्म लगी लोक माने आम परमेश्वर को निंदा करछन्ते सेमिति असुचि होछि तांकर नाम केबे भी असुचित हेबनी अवश्य आमर कर्म लगी लोक मैंने आम परमेश्वर को गाली कर ख्रीस्टान पुणी रे देख मद पीऊँ बोलला बेलू क्या निंदा करा ख्रीस्टान पुणी रे देख पास्टर पुणी रे झीर हाथ धरी पड़े देख देख कହାର नाम अपमान कहतु तो राजीव जानल बोल कहबेनि ख्रीस्टियन पुणी रे बोल कह पास्टर पुणी बोल कहबे आम नाम सहित चिन्हबे कि लोक मैंने आम नाम जहाँ क्या दरकार आम क्या मानुछ आम परमेश्वर के से परा चिन्हे सेमती अलग लोक कहे नहीं हिंदू पुणी बोल कहे नाम सहित चिन्हे लोक कहे कि आमर सिचुएशन कौन मैंने आम जहाँ कले ख्रीस्टियन टा बोल कहे ख्रीस्टियन लोक मद पी पड़ी ख्रीस्टियन लोक देखो कार घर पशि जाए ख्रीस्टियन लोक ये ख्रीस्टियन नाम जीशु नाम अच्छे कि ना ख्रीस्ट नाम पवित्र मान्य हेबार अच्छे बोल कहले आमे पवित्र जीवन यापन करिवार अछि तो प्रभु को नियम जदि रहिबा प्रभुंकर भय आम सहित थिबो तांको विरुद्ध रे किछि भी करिबा को आमे भय करूथिबो आ से आम ठारू विमुख भी हेबे नै प्रेज 4 नंबर 5 देखिबा केते 1 2 3 4 5 ठीक अछि आदि पुस्तक 6 अध्याय सारी बे आदि पुस्तक 6 अध्याय 17-18 पद आदि पुस्तक 6 अध्याय 17-18 पुणी आकाश तले प्राणवायु विशिष्ट जेते जीव जंतु अच्छे सही सब विनष्ट करने निमंते आम्भे देखो आम्भे पृथ्वी उपरे जल प्लावन करिबा तो हेरे पृथ्वीर समस्त प्राणी प्राण त्याग करिवे मात्र आम्भे तुम्भ सहित अपना नियम स्थिर करिबा तो हेरे तुम्भे अपना पुत्र मानकु ओ भार्या ओ पुत्र बधू मानकु संगरे घेनी जहाजरे प्रवेश करिवो वाओ व्हाट ए नियम इज दिस सारा जगत विनष्ट हेबो किंतु तुम्हें तुम भार्या तुम्हार पुत्र तुम पुत्र बधू माने जहाज रे प्रवेश करी रक्षा पाइबे तो नियमर नेक्स्ट आशीर्वाद हैला सुरक्षा पाइबा रक्षा पाइबा विपदरु आगामी क्रोधरु आगामी विचाररु प्रभु तुमको रक्षा करिवे विथ फैमिली फैमिली सब नियम रे थिबार अछि मात्र राइट एंड फाइनली गीत संहिता 50 रो 3-4 गीत संहिता 50 3-4 गीत संहिता 50 या 3-4 आंभ मानक परमेश्वर आसीबे ओ नीरव रहिबे नाही ताहांको सम्मुखरे अग्नि ग्रास करिबो ओ ताहांको चतुर्दिग अत्यंत झड़मय हेबो से अपना लोकों को विचार करिबा निमंते उपरिस्थ स्वर्ग को पृथ्वी को डाकिबे जो माने बलिदान द्वारा आंभ संगे नियम करि अछंती
ଆମ୍ଭର ସେହି ସଦ୍ଭକ୍ତ ଗଣକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଡାକିବେ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ରାପ୍ଚର। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେ ଆଗମନ କରିବେ କ'ଣ? 3 ପଦରେ, ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ବି ଥିବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଡାକିବେ କି ଆମ୍ଭ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନିୟମର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ସେହି ସଦ୍ଭକ୍ତ ଗଣକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର ବୋଲି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ରାପ୍ଚର ହେବ। କାହାରି ପାଇଁ ରାପ୍ଚର? ଯେଉଁମାନେ ନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପୁରା 7 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାରିସ୍, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ନିୟମ, ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିଲା। ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇକି, ସାଂସାରିକ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସାକକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ମିଳିଲା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ଖାଲି କିନାନ ଦେଶ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ୱାରିସ୍, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନମ୍ବର 1, ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ନମ୍ବର 3। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ଯାହା ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ହେବେ ଆରେ ବାପରେ ବୋଲି କହୁଥିବେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି। ନମ୍ବର 3, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ, କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ଓକେ। ନମ୍ବର 4, ତୁମର ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ନମ୍ବର 5, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କରିବ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିବ, ଭୟ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ବିମୁଖ ହେବେନି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ। ନମ୍ବର 5, ନମ୍ବର 6, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ, ଆଗାମୀ ବିନାଶର କାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯେମିତି ନୋହଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲ। ନମ୍ବର 7, ରାପ୍ଚର, ଆଗମନରେ ଯିବ। ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା, ସୁନା ରୂପା ଦରକାର ନାଇଁ, ସବୁ ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। କାହାକୁ ମିଳିବ? ନିୟମ। କେମିତି ନିୟମରେ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କାହିଁକି? କେମିତି ନିୟମ? ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା ରାତ୍ରରେ ଯାହା ଗୋଟେ ରୋଟି ଘେନି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଧରି କହିଲେ, ଏହା ମୋହର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମର ରକ୍ତ। ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ନିୟମରେ ଥିବ ତମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗେ ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଚାକିରି ପାଇଯାଉ, ୟାର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ। ଆଗେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ। ପରିତ୍ରାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ସେ ନିୟମରେ ଅଛି, ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ସେ ନିୟମରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ବାକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଯେ ନିୟମରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଏବେ ବି ଥିବେ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ, ମରିଲା ପରେ ବି ଥିବେ, ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ।